Sige, so try tag other problem, no? So let's try again ang 2/203, no? Para mas klaro ang explanation. Sige, so basahan sa nakalok na to, no? After starting from the position marked with the X, a football receiver B runs the slant in pattern shown, making a cut at P and thereafter running with a constant speed VB equals 7 yards per second in direction shown. The quarterback releases the ball with a horizontal velocity of 100 feet per second at the instant the receiver passes point P. Determine the angle alpha at which the quarterback must throw the ball and the velocity of the ball relative to the receiver when the ball is caught. Neglect any vertical motion of the ball. Okay, gets. So first, draw sa tao kuan ko no, free body diagram. Sige. So, natay, let's say, point na siya, no? Reference point lang. Tapos ka na. So, firstly, natay doka points dire, which is point P. And this is, reference point na to dire, that's 15 yards. Kani siya, so also 15 yards. Sige. So, ikan dire, making 30 degrees, no, from the vertical. Klaro ba? Oh, gawin na to. Na, 30 degrees from the vertical, no, natay nagdagan at B, no. Tapos, ano sa paman, natay naglabay, no. Natay sa at dari may naglabay og bola, no. Sige. So, nay naglabay og bola diare, no? Na. Sige. Siya, angle alpha. Sige. So, ang pangutana is, unsay angle ni alpha para gikan sa pagdagan sa tao diri masalo niya around naaguro diri dapit, di ba? No? Salo na diri dapita. Unya, pila velocity sa bola ay nigabot kang B. So, this is VA is equivalent to pila man na? It's 100 tama ba ko? 100 feet per second. 100 feet per second. Tapos sa B, natay 7 yard per second. So, una sa tanan, convert sa nato ni mga values, no? Kaning 7 yards, pwede siya mahimong 7 times 1 yard is 3 feet. So, 7 times 3, this is 21 feet per second. Yeah, 1 yard, again, 3 feet. So, 15 times 3, pila man na? 45. 45 feet. Yeah, kane. So, also 45 feet. Sige. So, again, no? When magadil ta og kaning ingani ng mga equation, no, especially relative motion, we always think in triangles, no. Unsay kuan nato, unsay pwede nato ma-come up diari, no. So first of all is pagkaron wala tay ma-come up guro na kuan jud direct triangle and pag i-extend nato ni dire kana, no. Nya mao na ang VA, no, di na mao, no, or VA/B rather, no. So no, that's not right, no. Sige. So wait lang lagi di na siya VA/B. Sige. So bale karon himo sa tao compatibility equation since natay pila man dagan kay ganon, di ba? So, wala may evident yung triangle diari, no? So, what we can do is kaning, let's say, kaning resultant man ni siya na velocity, dissect nato ni siya within its components, no? So, kana og kani, di ba? Tama ba ko? Sige, so, extracting kani siya na triangle. So, first is natay 100 feet per second, no? And also we have this sine alpha or this angle alpha. So first is pwede na to ma-extract guro, no, ang kuan ito na. Sige, extract na to na triangle sa
So, first is, stay na nato na ba? Na siya, no? Tapos, let's try, what if, kuwanta. Kaning, kuwaon na to ang vertical component sa 100 feet per second, or, tama, no? This is distance, di ba? This is distance. Kaya, I'm planning naman na, kuan, i-relate na to ni siya sa kaning distance diri since 45 naman tay ang kuan diri dimensions, no? Atay dimensions diri nya pwede pud nato kuwaon ang vertical component ani niya, no? Kaso lang di na to pwede diretso maad ang velocity sa distance. Pero what we can do is kuanta. Di ba s equals vt, no? So sa ato pa kaning 100 feet per second pwede ato i-convert into s, butang na tag t. So sa ato pa s A equals, or S sub A equals 100 T, no? Kanya kani pong kuan, S sub B equals 21 T, no? Okay, so pwede na ta mag-add. Sige, so compatibility equation dayon ta, no? Gandiri, ana. So this is again 30 degrees. Nya kanya siya is 21 T. Ito ang tag T dire. Okay. Sige, nya kani suma total is 45 feet. Okay, so natay equation. Tama na ta. So sa to pa pwede ta makaingon na kani siya is 100 t sin alpha, diba? Wait lang ha, kaya matiki dito ang lamisa, no? So pwede ta makaingon na 100 t sin alpha equals sama na 21t cosine 30 anya, or rather negative, no? Kay 45 man ni siya, kuhaan dapat ni siya og kaning vertical component ani niya para makuha si 100t. Sige, gets? So negative 21t cosine 30 plus 45. Okay, so nata equation 1, no? So next na to is, since kuha naman ta, no, nakuha naman natong vertical component, let's try the horizontal component na pod, no? Sa pwede ma-come up na to ana. So let's try kani, no, 100 feet or 100t. Anya broken line to dra alpha pos yani nya point dira nya 30, this is 21t. Diba? So, let's try ang horizontal component na pod, no? Kasi pwede ma-come up na to na equation. So, extend ng line dira no? And also natay 45 feet diri Sige, sige. Okay, gets? Sige. So, what I might do, no, is diri pwede na to makuha ang kaning kuan pod sa 21, di ba? Ang yahang vertical non, horizontal component, no? Add na to sa 45 para makuha na to ang horizontal component sa ato ang kuan 100t or sa VA na to. So, this is the kuan 100t cosine alpha, no? Tama ba ko? Yes, di ba? So, kana siya is basically 45 feet plus kaning horizontal component sa ato ang VB, no? So, pwede tayong come up with equation 100t cosine alpha equals 21t sine 30 nya plus 45 denta plus 45. So, natay two equations, two unknowns. Sige, okay. So, medyo madugo gid siya, no? Actually, when I was your age pod, no? Sa inyong panahon pod, no? Kaya medyo naglisod po ganyan problem, no? Hantod karon. Sige. So, na siya. So, sama natin ni pag-hurim-hurim para makuha. Sama natin ni pag-hurim-hurim para makuha ni siya. So, I recommend manumano jud, no? Kay marag lisod ni siya i-dissect na equation, no? Since sa labaw pag nagtapad ang sin A cosine A. So let's try substituting ano ba, t, no?
So let algebra sa tagi nagmay hala wala nakuha na let t equals sama na 21t sin 30 plus 45 all over 100 cosine alpha right. Okay, so nanatay na equation, so substitute na lang tag t to equation 1. So move ang rong camera para maklaro, no? Substituting t to equation 1. Gets? Sige, so natay 100. Dito na ako ha. 100 times 21t sin 30 plus chok tomatpe. Napadito ko andi ay. Ay, napadito isa pa ka. Ay, okay. Sige. So 100t. Ay, okay. So sorry. Nalimta na tong isa ka t. Okay. So first is tapukon sa guro na to ang duha ka t, no. Sige. So dali man yung maestro eh. Sige. So sige. Remove sa equation dire. So remove na ko na siya, no? So this is 100t cosine alpha minus 21t sin 30 equals 45. Okay? So kung na to, hawaon na tong t, ipagawas na to. This is t times 100 cosine alpha minus 21 sin 30 equals 45. Ito pa t equals 45 all over 100 cosine alpha minus 21 sin 30. Okay, so natay t. Gets? Sige. So substituting t to, excuse me, equation 1. Sorry. Equation 1. Sige, so 100 times 45 all over 100 cosine alpha minus 21 sin 30 times sin a or sin alpha equals, klaro pa ba? Klaro pa na. 21 or negative 21 times pila iti na to, 45 all over 100 cosine alpha minus 21 sin 30, no? Cosine 30 plus 45. Sige, so medyo taas gid na siya i-shift solve, no? So sige, shift solve na nato ni siya kay murag wala man tayong mabuhat, no? Anyways, nakakuha naman ta og one equation na jud, no? So 100 pwede ba na ito makuhaan? Convert sin to cosine, walang dili, no? Dili na. Ay na lang. Cosine 100 cosine x minus 21 sin 30 sin x equals negative 21 45 all over 100 cosine x minus 21 sin 30 cosine 30 plus 45, no? So double check, bahalag, I think mag part 2 na lang guro ko ani, no? So sige, asa i-cut ani, I think I'll cut. Sige, i-cut na lang ako karon, niya balik ko or mag part 2 na ako sa kanina video. Sige, so bye-bye na lang sa